নমস্কার। গত 29শে ডিসেম্বর কোন্নগর বাবা লোকনাথ সেবাশ্রমের বাবার নিত্য পুজো দায় ভার নিয়েছিলেন মন্দির কমিটি। এছাড়া বাবার বস্ত্র ও শীত বস্ত্র দিয়েছেন বাবারই ভক্ত তাপস চক্রবর্তী। সন্ধ্যার বাবার শীতল ভোগের যাবতীয় খরচা দিয়েছেন বাবার ভক্ত অর্পণ বাগ। ধন্যবাদ। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। वामे गुरवे नमः परम गुरभ्यो नमः परापर गुरभ्यो नमः दक्षिणे गणेशाय नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः अधे अनन्ताय नमः पश्चिमे क्षेत्रफलाय नमः सम्मुखे सर्वसदा शिवाय चन्द्रं पद्मश्रीरं समन्तात् स्तोत्रममर गणै व्याघ्र कीर्तिं वसनं विश्वद्वां बिल्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चभगत्रं त्रिनेत्रं सर्वसदा शिवाय नमः एष धूप शिवाय नमः शिवाय नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयो दीदीवचक्कुलावदं गन्धपुदते चिद्भो गन्धदिग्भो नमः अधिपतये देवाय यज्ञस्य विष्णवे नारायणाय नमः एत गन्धपुदते श्री गुरवे नमो नमः एक सम्प्रदानेभ्यो पूजानीयेभ्यो नमो नमः एत गन्धपुदते जलाधिपतये वरुणाय नमो नमः स्मरे कुण्डलिकाक्षं नमो श्री माधव ओम मंगलम भगवान ओम नमो नारायण नमो नमः हे कृष्ण श्री विष्णु पिताम शिव भक्तस्य अर्पण भाव दास भगवते महायोगी लोकनाथ ब्रह्मदेव प्रीतये संवसदा शिवाय प्रीतये नैन गोपालय वासुदेवाय गोपीजनवल्लभाय प्रीतये सर्व बाधा विघ्न। সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। श्वेतांबर परिधानम श्वेतवस्त्रमुलेपनम पराभयकरं सन्तं करुणामय विग्रहं वामेन पल्लवधारिण्य शक्तलिङ्गित विग्रहं निरञ्जनं सुप्रसन्नं सावकाभिष्टदायकं ओम जय गुरु लोकनाथ जय ब्रह्म लोकनाथ जय माता लोकनाथ जय सत्य लोकनाथ। आनंद भगवान सुंदर अवतार दास जय भद्राय नमो नमः अधिपद विष्णुदानाय ओम भगवान नमः ओम ओम महाभारत
সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। शंकर भगवान की, गोपाल भगवान की, सकला धाम की, पार्वती धाम की, और सर्वलोकनाथ शिवोत्तम की, भक्तवृंद की, भक्तवृंद की, भक्त दरबार की, एक वृंद बिहारी लाल की, लोकनाथ ब्रह्मचारी महाराज की, लोकनाथ ब्रह्मचारी महाराजे हर हर महादेव। দেওয়া হোক তারপরে সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ। আচ্ছা আচ্ছা তুমি এদিকে আসো তুমি সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে সকল ভক্ত মন্দিরে বাবার জন্য কিছু করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9051070201 এই ফোন নাম্বারে। ধন্যবাদ।